तो जय जगन्नाथ ओडिशा। मु स्वराज स्वागत करुच्ची मोर एसएस न्यूज ओडिया 7 को। तो चलतु स्टार्ट करिबा आज टॉप 10 न्यूज। ता पूर्व मो चैनल को टिके सब्सक्राइब करंतु आ वीडियो को शेयर करंतु एंड लाइक करंतु। प्रथम श्रेणी नामलेखा नहीं द्वंद्व दूर कला शिक्षा विभाग। ओडिशा रे सरकार 2025-26 शिक्षा वर्ष जातीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 कार्यकारी करने को निष्पत्ति नहीं। एही नीति अनुजाई प्रथम श्रेणी प्रवेश पाई निमित्त बयस 6 वर्ष किंबा 6 वर्ष अधिक होगा धार्य करा जायछि। छात्र छात्री मानक सामग्री शैक्षिक विकास सुनिश्चित करने पाई शिक्षावित एवं विशेषज्ञों सह परामर्श पर एही निष्पत्ति निया जायछि। एहा सहित 6 वर्ष बयस पूरण करे शेष तारीख मार्च 31 रु सेप्टेम्बर 1 पर्यंत वृद्धि करा जायछि। स्कूल एवं गणशिक्षा विभाग एही परिवर्तन छात्र छात्री को अधिक सुजोग प्रदान करिवो बोली कहूछि। महानदी अववाहिकार निर्माण हेब 7टी ब्यारेज। विधानसभा बीजेपी विधायक सिद्धांत महापात्र प्रश्न उत्तर पंचायतीराज मंत्री रवि नारायण नायक कहिसेंति जे महानदी अववाहिकार 7टी ब्यारेज निर्माण करा जिवो। बौद्ध संबलपुर एवं बलांगीर रे देई जाउथिबा महानदीर पानी कमी जाउथिबा संबंधरे स्वाक्षर करिसेंति। उदयपुर रे होइथिबा जल संपद मंत्री बैठक रे ओडिशा और छत्तीसगढ़ मध्य मंत्री एवं कमिशन आलोचना करिसेंति। एहा सह पुरी जिला दे जाउथिबा दया नदीर मध्य पानी कमी जाउछि संबंधरे मंत्री स्वाक्षर करिसेंति। आजिठु कालबैशाखी वर्षा। पाणीपाग विभाग पक्षण पूर्वानुमान 19 तारीख ओडिशा रे वर्षा हेबार संभावना रही। यह प्रचंड गरम आश्वस्ति आनिबो बोली आशा करा जायछि। समग्र ओडिशा रे ग्रीष्म प्रवाह चलिथिबा बेले 19 एवं 22 तारीख कालबैशाखी जोगु वर्षा हेबार संभावना रही। ओडिशा रे उपकूल रे एक लघुचाप प्रलय प्रभाव रे जलीय बाष्प गुड़िक युक्त वायु राज्य वायुमंडल रे प्रवेश करिवो बोली आशा करा जाउछि। एही समय रे मध्य वायुमंडल रे ऊपर भाग रे एक लघुचाप सृष्टि हेबार संभावना देखिबा बेले बंगोपसागर रे एक लघुचाप सृष्टि हेबार संभावना रही। उष्म पवन शुष्क पवन आसिले कालबैशाखी सृष्टि हेबार संभावना रही। महाप्रभुଙ୍କ बनकला नीति लगी आज 5 घंटा बंद रहिबो साधारण दर्शन। श्रीमंदिर रे आज चैत्र कृष्ण पंचमी तिथि रे श्री विग्रह मानकर बनकला नीति अनुष्ठित हेब। द्वितीय भोग मंडप रे नीति शेष हेबा परे अपातः अपराह्न 5 घंटिका ठारू रात्र 10 घंटिका पर्यंत एही नीति अनुष्ठित हेब। एहा एक गुप्त नीति हेउथिबारु एहा समय पूर्वे साधारण दर्शन 5 घंटा पई बंद रहिबो। श्रीमंदिर प्रशासन पक्षरु एहा सूचना प्रदान करा जायछि। पारादीप ओडिशार सबुठु प्रदूषण शिल्प बोली वृक्षरोपण नहीं शिल्प संस्था निर्देश। पारादीप रे ओडिशार सबुठु प्रदूषण शिल्प अंचल भाव चिन्हित होइछि। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी रिपोर्ट अनुजाई 2018 पारादीप रे सीपीआई स्कोर 60.61 थिला, जहार एहाकु गुरुत्व प्रदूषण अंचल भाव चिन्हित करे। जंगल परिवेश एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री गणेश राम शिखुंटिया विधानसभा रे एक तथ्य उपरे कहिसेंति प्रदूषण नियंत्रण पई राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं कार्य योजना प्रस्तुति करिछि, जहा अनुजाई वृक्षरोपण एवं वायु और जल गणनात्मक परीक्षा करा जाए। 2022 जून मास पारादीप रे सीपीसीआई स्कोर 44.32 रु ह्रास पाई, जहा प्रदूषण मंत्री एक पदक्षेप बोली मंत्री कहिसेंति। आधार सहित भोटर लिंक करिवार रास्ता स्पष्ट। निर्वाचन कमिशनर इसी आधार सहित भोटर आईडी ईपीआईसी लिंक करिवार अनुमति देइछि। मंगलवार अनुष्ठित एक बैठक रे एही निष्पत्ति निया जाइथिला। संविधानर धारा 326 एवं जन प्रतिनिधि आईन धारा
23/4, 23/5 ଏବଂ 23/6 ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କାର୍ଯ୍ୟନୀତି ହେବ। ଏହି ଲିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ଥିବା ତ୍ରୁଟି ଦୂର ହେବ ଏବଂ ନକଲି ଭୋଟରଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ ହେବାର ସହଜ ହେବ। ପୂର୍ବରୁ ସରକାର ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ ଆଧାର ସହିତ ଲିଙ୍କ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଫୁଟନେଟ୍ ନମ୍ବର ଥିବା ଭୋଟର ପରିଚୟପତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ନୂତନ ଇପିଆଇସି ନମ୍ବର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଅଧିକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କରିବ। ମଣିପୁରର ସ୍ଥିରତା ଓ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସରକାର ପ୍ରତିବଦ୍ଧ। ନିର୍ମଳା ସୀତାରାମ କେନ୍ଦ୍ର ଆର୍ଥିକ ନିର୍ମଳା ସୀତାରାମ ରାଜ୍ୟସଭାରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମଣିପୁରରେ ସ୍ଥିରତା ଓ ଉନ୍ନତି ଆଣିବାକୁ ସରକାର ପ୍ରତିବଦ୍ଧ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମଣିପୁର ପାଇଁ ସରକାର ଅଧିକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଓ ଯନ୍ତ୍ରଶୀଳ। ମଣିପୁର ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟଙ୍କ ପରି ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଚାହିଁଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ମଣିପୁରର ହିଂସା ଯୋଗୁଁ ଅର୍ଥନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ସେ ଆଶାବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହେବା। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମଣିପୁର ପାଇଁ 500 କୋଟି ଟଙ୍କା ବରାଦ କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ସେ ମେକ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ନୀତି ସଫଳତାର ଉଲ୍ଲେଖ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଗତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ। ରାଜ୍ୟସଭା ଏହି ବିଲ୍ ଲୋକସଭାକୁ ଫେରାଇ ଦେଇଛି। ମହାକୁମ୍ଭକୁ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଲୋକସଭାରେ ପ୍ରୟାଗରାଜରେ ଆୟୋଜିତ ମହାକୁମ୍ଭକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଦେଶ ଏକତାର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛି। ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି। କୁମ୍ଭ ଆମର ଇତିହାସ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରତୀକ। ତାହାର ଏକମାତ୍ର ଅଭିଯୋଗ ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କୁମ୍ଭରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ମହାକୁମ୍ଭରେ ଭାରତର ମହାନ ରୂପକୁ ବିଶ୍ୱ ଦେଖିଲା। ଏହା ଆମକୁ ନୂତନ ସଂକଳ୍ପ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛି। ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରେ 3 ଥର ଭୂମିକମ୍ପ। ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରେ ଆଜି 3 ଥର ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭବ ହୋଇଛି। ଉତ୍ତର ସୁମାତ୍ରା ଦେଶରେ 5.5 ମ୍ୟାଗ୍ନିଟ୍ୟୁଡ୍ ଏବଂ ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭବ ହୋଇଛି ବୋଲି ଏହାର ଅଧିକେନ୍ଦ୍ର ଉତ୍ତର ତାପାନୁଳି ରେକର୍ଡରେ 17 କିଲୋମିଟର ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବରେ 10 କିଲୋମିଟର ଗଭୀରତାରେ ଥିବା ଏକ ଭୂମିକମ୍ପର ଗତ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅନେକ ଘର ଏବଂ ରାସ୍ତା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମାଲୁକୁ ପ୍ରବେଶ 5.5 ମ୍ୟାଗ୍ନିଟ୍ୟୁଡ୍ର ଭୂମିକମ୍ପ ଏବଂ ପୂର୍ବ ଅନୁସାରେ ବେଙ୍ଗାଲୋର ପ୍ରଦେଶର 5.2 ମ୍ୟାଗ୍ନିଟ୍ୟୁଡ୍ର ଭୂମିକମ୍ପ ଆଘାତ ଦେଖିବାକୁ। ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇରେ 10 ବର୍ଷରେ 5 ଲକ୍ଷ ଚାକିରି, 1 ଲକ୍ଷ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି। ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଲୋକସଭାରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗତ 10 ବର୍ଷରେ ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇରେ 5 ଲକ୍ଷ ଚାକିରି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ 1 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଚାକିରି ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ 2020ରୁ ଯାତ୍ରୀ ଭଡ଼ା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇ ନାହିଁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଦେଶର ତୁଳନାରେ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସାମର୍ଥ୍ୟ। ରେଳ ଦୁର୍ଘଟଣା ହ୍ରାସ ପାଇଁ ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ଚଳାଉଛି। ଭାରତୀୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଳ ରପ୍ତାନିରେ ଦେଶରେ ଯାହାର ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ୟୁକ୍ରେନ, ସାଉଦି ଆରବ, ଫ୍ରାନ୍ସ, ମେକ୍ସିକୋ, ସ୍ପେନ୍, ଜର୍ମାନୀ ଓ ଇଟାଲୀକୁ ରେଳ କୋଚ୍, ମୋଟର କୋଚ୍ ଏବଂ ଅପରେସନ୍ ଉପକରଣ ରପ୍ତାନି କରୁଛି। ରେଳବାହିନୀ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସେବା ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି।